अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि मुल्क भर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। हुकूमत ने जून के आखिर तक मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सूरत हाल बरकरार रही तो जुलाई के आखिर तक तादाद 10 लाख तक पहुंच सकती है। अगर जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली न की गई तो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े में वस्त जून के वस्त में खड़े में उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। अब ये परेशानी की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बारे में आप भी और हुकूमत भी कुछ कर सकती है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो चुका है और अस्पतालों की सूरत हाल के भी शदीद बदतरीन होती जा रही है, क्योंकि वहां पर जगह नहीं बची। शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस 167 ICU बेड्स में सिर्फ 22 खाली रह गए हैं। ICUs का मजमूई ऑक्यूपेंसी रेट जो है 86.8% तक पहुंच गया है। म्यू अस्पताल के 50 ICU बेड्स में से 43 पर मरीज जेरे इलाज हैं और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कोरोना के वार जो हैं बढ़ना शुरू हो चुके हैं और अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा मरीज हो गए हैं, अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए हैं, क्या कहेंगे? जी, हम तो जो कहना था हम कह चुके, और कोई हम मेरे लिए तो कोई और हम तमाम डॉक्टरों के लिए कोई नई बात तो नहीं है। 2 महीने से हम यही बात तो कर रहे थे। अब इसमें क्या रह गया है? जो हम बात कर रहे थे कि जी खुदा के वास्ते कुछ कर लें, हमने हाथ जोड़े, हम रो के बोलते रहे कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना ले, लोगों को बचा लें, लेकिन हुक्मरान ने हमारी नहीं सुनी। और अगर सुनी तो इंडस्ट्रियलिस्ट की सुनी गई, बिजनेसमैन की सुनी गई, ट्रांसपोर्टर की सुनी गई, रेलवे स्टेशन की सुनी गई, इन लोगों को सुना गया। अब ठीक है, ये सब खुल गए हैं, बाजार हो गए हैं, अदालत ने भी सब कुछ खोल दिया, तो अब ये तो होना था, ये तो कोई बात नहीं थी। और फिर हमने ये भी कहा कि अगर जब आपने खोल दिया है तो खुदारा अपने अस्पताल की कैपेसिटी बढ़ा लें। हमारे अस्पताल में कैपेसिटी नहीं है, लोग रास्ते में मर जाएंगे, लोगों को बिस्तर नहीं मिलेगा। हमने ये सारी बातें की थी। अगर आप लोगों को याद है, आप पुरानी क्लिप्स निकाल के चलाएं, हमारे तमाम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने और तमाम लोगों ने यहाँ दूसरे ब्रांचेस के और हमारे दूसरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन YDA, ये तमाम लोगों ने ये बात कही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अफसोस है, आज हमें बहुत अफसोस है कि हमारे गरीब आवाम जो है इस वक्त जरा सी गलती की वजह से ये खमियाजा भुगत रहे हैं, लोग परेशान हैं। कराची में भी यही सूरत हाल है, पंजाब में भी है, पंजाब के और दूसरे अस्पतालों में भी है। और मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि इमरजेंसी बुनियाद पे कोई पॉजिटिव इक़दाम करें। सबसे बड़ा मसला ये है कि बेड्स, वेंटिलेटर सब आप कर देंगे, लेकिन वो डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे? वो पैरामेडिकल स्टाफ का ट्रेंड स्टाफ जो कि इस वेंटिलेटर को चलाएगा, जो ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त बड़े क्राइसिस में हैं हम लोग बहुत परेशानी में हैं और हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की। मैंने पहले भी आपको बताया है आपके चैनल पे कि 22 जनवरी 2020 से मैंने हेल्थ अलर्ट जारी किया था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये हेल्थ अलर्ट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि तैयारी कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, कोई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। वही एडहॉकिज्म रहा हमारे यहाँ, जो हमें
ہم ایٹ دی 11th آور کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں. یقیناً ہمارے غریب عوام جو ہے وہ اس میں پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ بڑا ایک افسوسناک بات ہے. دوسری طرف ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے ہیلتھ کے شعبے کو بھی نہیں چھوڑا اور موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آکسیجن سلنڈر گھر میں رکھ رہے ہیں، دوائیاں گھر میں رکھ رہے ہیں، پلس آکسی میٹر جمع کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا انسانیت ہے. خدارا لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسا نہ کریں. آپ آپ سلنڈر اٹھا کے اپنے گھر پہ رکھ لیں گے اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. جس کو ضرورت ہے وہ مر جائے گا، تو آپ بتائیے کہ کتنی بڑا گناہ آپ کمائیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی مدد کی جائے. اسپتال کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے. حکومت سے اس وقت میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تمام جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے مالکان سے بیٹھ کے ایک SOPs بنائیں. جتنے بھی لوگ جو پریشان ہیں ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو کورونا ڈیزگنیٹڈ ہے وہاں اکوموڈیٹ کریں، اور اس کی تمام تر اخراجات جو ہے حکومت بیئر کرے، وہ حکومت برداشت کرے. پرائیویٹ ہاسپٹل کو، عوام کو پرائیویٹ ہاسپٹل کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. سر، آپ نے حکومت کو پالیسی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ حکومت اخراجات کو بھی برداشت کرے. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہیومن ریسورسز کی بھی آپ نے بات کی، عملے کی بھی بات کی، ساز و سامان کی بھی بات کی کہ اس کا بھی فقدان ہو چکا ہے. تو حکومت کہاں تک آپ کی معاونت کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کوئی ہماری معاونت کر پا رہی ہے. ہم تو صرف ایک واچ ڈاگ کا کام ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اور ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز، خاص کر ہمارے جو ڈاکٹر حضرات تمام یہ ان چیزوں میں لڑ رہے ہیں. ان کو پراپر طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کیا گیا، پراپر طریقے سے مینج نہیں کیا گیا. اسپتالوں کو، جو کورونا ڈیزگنیٹڈ اسپتال ہیں، ان کو یہ چیز حکومت سے آج بول رہی ہے کہ 30 جون تک جو ہے وہ 3 لاکھ ہو جائیں گے، جب ہم 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. تو اگر اسی وقت یہ سمجھ کے اس کے انتظامات کر لیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر رہتا. تو یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ حکومت بڑے کینوس پہ دیکھتی ہے ہر چیز کو. میرے خیال میں وہ مینج کر پائے گی اسے، اور کیسے مینج کر پائے گی؟ میرے خیال میں حکومت کے پاس بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی بھی جان جاتی ہے وہ بہت افسوسناک بات ہے. اب تک پاکستان میں 2500 سے زیادہ لوگ انتقال کر چکے ہیں، اور بے تحاشا مریض ابھی ہیں، اور ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے. کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 50% سے زیادہ لوگ جو ہے اس بیماری کو یقین ہی نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی کسی SOPs کو فالو کر رہے ہیں. لہٰذا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بیماری اور تیزی سے پھیلتا چلا جائے گا، جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ آئندہ کے لیے ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت ہی اسٹرکٹ اقدام جو پہلے کرنے تھے وہ اب کرنا چاہیے. سختی سے SOPs کو فالو کرانا چاہیے، اور جس طرح سے WHO کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. صحیح. سجاد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ حکومت نے جون کے آخر تک 3 لاکھ مریضوں کی تعداد میں خدشے کی پیش گوئی کی ہے، تو ابھی اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، وینٹیلیٹرز ختم ہو چکے ہیں، تو آگے کیا ہوگا؟ یہی افسوس کی بات ہے نا، یہی پریشانی کی بات ہے، یہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اگر پہلے سے تیاری کر لیتے. اور سب سے زیادہ جو ہم جس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے. اگر ہم شروع میں ہی یہ کہہ دیتے کہ یہ سیریس معاملہ ہے، جو ہم آج کہہ رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور دوسرے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب سیریس معاملہ ہے. اگر ہم یہ بات جس وقت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے تمام ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، اگر اس وقت ڈاکٹرز کی سن لی جاتی اور یہ کر لیتے تو شاید اچھے اقدامات کیے جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مریض ہمارے پاس نہیں ہوتے، اور ہم باقی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے. لیکن ہم نے شروع میں صرف یہ کہہ کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا کہ یہ صرف نزلہ زکام ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے مریض نہیں ہیں، اتنی تعداد نہیں ہے مریض کے. تو جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں لوگوں کو کنفیوز کرتا رہا. پھر سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں آتی رہیں
جس کی روک تھام نہیں کی، نہ پمرا نے روکا اور نہ ہی کسی اور نے روکا، کسی اور اتھارٹی نے روکا کہ جی یہ کھلے عام یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ جڑی بوٹیاں بیچی جا رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں بک رہی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کی تمام چیزیں خراب ہوئی ہیں، لوگ کنفیوز ہوئے ہیں، لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے کہ یہ معاملہ سیریس ہے. لوگوں نے بالکل قطعاً ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی سیریس معاملہ ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں جب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کورونا کوئی نہیں ہے، یہ کانسپریسی ہے. تو ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہمارے حکمران، اپوزیشن لیڈر، صوبائی گورنمنٹ، ریلیجیس لیڈر، جتنے بھی لوگ ہیں وہ خدارہ ٹیلی ویژن پہ آ کے عوام سے ریکویسٹ کریں کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کے لیے جو ایس او پیز بنائی گئی ہے، اس کے روکنے کے لیے جو ایس او پیز بنائی گئی ہے، اس پہ سختی سے پابندی کرے اور حکومت قانون سازی کرے، اس پہ پابندی پہ عمل درآمد کرانے پہ، ایس او پیز پہ عمل درانے پہ حکومت قانون سازی کرے تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کو روکا جا سکے، اور لوگ جب رکیں گے تو یہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا. ادروائز یہ بیماری بہت عرصے تک ہمارے ملک میں رہے گا. صحیح، حکومت کی ناقص پالیسی کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. اچھے اقدامات ہوتے تو انتہائی سنگین صورتحال کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا. ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا شکریہ. کورونا کے بڑھتے وارڈ تشویش حالت کے مریضوں میں ہوش و با اضافہ ہو گیا ہے. لاہور کے بڑے اسپتالوں کے آئی سی یوز بھی بھر چکے ہیں. رپورٹ کریں. پنجاب بھر کی طرح لاہور میں کرونا وائرس کے حملے تیزی سے جاری ہیں، لیکن سرکاری اسپتالوں میں کرونا کٹس کی کمی اور جگہ نہ ہونے سے مریض خوار ہونے لگے ہیں. لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ 53%، جبکہ آئی سی یوز میں کرونا کے مختص بیڈ 90% بھر چکے ہیں. دوسری جانب نجی اسپتالوں میں بھی مریضوں کے لیے جگہ کی کمی کا سامنا ہے. لاہور کے سروسز اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کٹس کی کمی کا سامنا ہے. اسپتال سے کرونا مریضوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ختم ہونے والی کٹس دوبارہ نہیں ملیں. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر سلمان حسیب کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کرونا کٹس کی کمی کا شدید سامنا ہے، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں کرونا سے متاثر ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی وینٹیلیٹرز دستیاب نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی ہم خبر دیں تو اس کے باعث چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں. تو اس وقت وینٹیلیٹرز کی شدید کمی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کی شدید ضرورت ہے. ہماری فیملیز کے لیے بھی ڈاکٹرز کے لیے اسپیشل کوارنٹائن ہونا چاہیے، اسپیشل ہاسپٹلز وارڈز ہونے چاہیے، جس کے لیے ابھی ہماری گورنمنٹ اس کے ناقاصر نہیں ہے اور کچھ کر بھی نہیں رہی اور کرنا بھی نہیں لگتا ہے، کرنا بھی نہیں چاہتی. جگہ ہمارے پاس بالکل کم ہو چکی ہے. آکسیجن کی فیسلٹی ہاسپٹلز میں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو مریضوں کا لوڈ ہے وہ دن بدن اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا سلنڈرز لگانے پڑتے ہیں. ایک سلنڈر جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلتا. جبکہ دوسری جانب وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں اس وقت 40% گنجائش باقی ہے. 10,000 سادہ اور 502 ہائی ڈیپینڈنسی بیڈز دستیاب ہیں جو اگلے 10 دن کے لیے کافی ہوں گے، جبکہ 540 میں سے 93 وینٹیلیٹرز استعمال میں ہیں. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور. اب آپ کو بتائیں کہ معروف عالم دین علامہ منتظر عباس نقوی کرونا سے جاں بحق ہو گئے ہیں. مرحوم قائد اعظم اسپتال اسلام آباد میں زیر علاج تھے. ملک بھر میں مہلک وبا سے اہم شخصیات متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ جان کی بازی بھی ہارنے لگے ہیں. کورونا وائرس سے متاثرہ معروف عالم دین علامہ منتظر عباس نقوی انتقال کر گئے ہیں. علامہ منتظر عباس نقوی کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد قائد اعظم اسپتال میں زیر علاج تھے. ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی سمیت دیگر نے علامہ منتظر عباس نقوی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے. حکومتی دعوے کے شہر اقتدار کے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز بڑی تعداد میں دستیاب ہیں. دوسری جانب انتہائی تشویشناک حالت کے مریض کرونا ٹیسٹ اور بیڈز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے نظر آ رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی. کورونا وبا نے حکومتی سب اچھا ہے کہ دعووں کی کلی کھول دی. گزشتہ 1 ماہ سے کورونا کے کیسز ہیں کہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہے. ایک ہی دن میں ہزاروں کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ اموات کی تعداد بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ایسے میں تشویشناک حالت میں مبتلا مریضوں کے لیے ہسپتال میں بیڈز حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. حکومتی داد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں 514 بیڈز، 262 آکسیجن بیڈز، 90 وینٹیلیٹر دستیاب ہیں. تاہم اس کے برعکس راولپنڈی کی سرکاری اسپتالوں سے
कोरोना मरीजों को बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी का कहकर पिम्स अस्पताल रेफर किया जा रहा है, जिसके बायस मरीज बेड्स के असूल के लिए मसीहा की तलाश में नजर आते हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्तान में एक ही दिन में सरकारी और निजी लेबॉर्ट्री से कराई गई रिपोर्ट्स में तजाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली परेशान हो गए। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर वसीम खान बादजुई ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में एक ही दिन में सरकारी और निजी लेबॉर्ट्री से कराई गई रिपोर्ट्स में तजाद आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असेंबली परेशान हो गए। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर वसीम खान बादजुई ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। मुल्तान में निजी और सरकारी लेबॉर्ट्री की कोरोना रिपोर्ट्स में एक बार फिर से तजाद आ गया है। पीटीआई एमपीए वसीम खान बादजुई की एक ही दिन करवाई गई रिपोर्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आ गई। वसीम खान बादजुई के मुताबिक निजी लेबॉर्ट्री से करवाए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ताहम नश्तर अस्पताल की लेबॉर्ट्री से करवाई गई रिपोर्ट मनफी आई है। पीटीआई एमपीए वसीम खान बादजुई ने सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील की है। मुल्क कोरोना वायरस के वार थम न सके, इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान मजीद 81 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुल्क भर में मरने वालों की मजमूई तादाद 2632 तक जा पहुंची है। 51,735 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई। वायरस से जाँ भाग अफराद की तादाद 2,632 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना के 51,735 मरीज सेहतयाब हुए हैं। पंजाब 52,601, जबकि सिंध में मरीजों की तादाद 51,518 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 17,450, बलूचिस्तान में 8,028 केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 7,934, गिलगित बल्तिस्तान में 1,095, आजाद कश्मीर में 604 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 81 मौत रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 6,825 केस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 29,546 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में मजमूई तौर पर 8,68,565 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मोटरवे पर कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मोटरवे पर कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। सोहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी सोहेल, मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है? जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मोटरवे पर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई के दौरान 2 स्मगलरों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान कार से 6 करोड़ 67 लाख से ज्यादा रकम जो है बरामद की गई है। गिरफ्तार होने वाले दोनों मुलजिमान को एएनएफ सेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर मजीद तहकीकात करके बताया जाएगा कि मुलजिमान का ताल्लुक कहां से था और कहां से रकम जो है वो कहां स्मगल की जा रही थी। जी सही, शुक्रिया सुहेल। हुकूमती गाइडलाइंस पर शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान कोरोना SOPs पर 1,664 दुकानें सील कर दी गई हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे ज़ैन नकवी। कोरोना वबा से मुतल्लिका हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर पुलिस भी जिले इंतजामिया के शाना बशाना है। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद की हदायत पर डिविजनल अफसरान लॉकडाउन को यकीनी बना रहे हैं। 8 रोज के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 494 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और 1,664 दुकानें सील की जा चुकी हैं। पुलिस इदादोशुमार के मुताबिक अब तक 862 मार्केट्स में 21,806 दुकानों को चेक किया जा चुका है। मामूली खिलाफ वर्जी पर 10,970 दुकानदारों शहरियों को वार्निंग दी गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी बगैर मास्क ड्राइविंग पर क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। 8 रोज के दौरान 21,491 व्हीकल्स को चालान टिकट जारी किए जा चुके हैं और 17,000 मोटरसाइकिलों, 2,139 कारों और 2,308 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 29,569 मोटरसाइकिलों और 7,196 कारों को वार्निंग देते हुए एजुकेट किया गया है, जबकि 3,827 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और अमले को भी कोरोना वबा के बारे एजुकेट किया जा चुका है। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद कहते हैं कि शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मास्क को यकीनी बनाएं। एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए कोरोना वबा से महफूज रहा जा सकता है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर।
کراچی میں کیٹرز اینڈ ڈیکوریٹرز ایسوسی ایشن کا انوکھا احتجاج، مظاہرین کی جانب سے سڑک پر دیگیں رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے SOPs کے تحت کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں آل کراچی کیٹرز اینڈ ڈیکوریٹرز کی جانب سے سڑک پر دیگیں رکھ کر انوکھا احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز لے رکھے تھے جن پر خوشیوں میں رنگ بھرنے والے غموں کی تصویر بن گئے ہیں جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے حکومت سے کاروبار کھولنے کی اپیل کر دی ہے۔ 3 مہینے سے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لوگوں کو روزگار جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے اپنی جیب سے دے رہے تھے، اب ہمارا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا، ہم ان کو کہاں سے تنخواہیں دیں۔ میری پرائم منسٹر آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے ہمارا کاروبار کھولا جائے، ورنہ ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جائے کہ اس تاریخ سے آپ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں تو ہم اپنے کاروبار کو کھولیں، ہمیں مزید پریشان نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح دیگر شعبوں کو SOPs کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے انہیں بھی اسی طرح اجازت دی جائے، مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر کی 50% سے زائد انڈسٹری اس کام سے وابستہ ہے جو بند ہونے سے لاکھوں خاندان متاثر ہوں گے۔ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ آج سندھ پولیس کی سرکاری رہائش گاہ پر تعینات 23 پولیس اہلکار کورونا وائرس کا شکار ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا سے متاثرہ پولیس اہلکاروں کی تعداد 758 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 194 صحتیاب ہو گئے ہیں اور 8 انتقال کر چکے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے بات آئی لینڈ میں واقع انسپکٹر جنرل پولیس کی سرکاری رہائش گاہ پر مختلف ڈیوٹی پر تعینات 23 پولیس ملازمین کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جن میں پولیس سربراہ کے گن مین، گارڈز، ڈرائیورز اور دیگر شامل ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان تمام پولیس ملازمین کو آئسولیٹ کر کے ان کی جگہ کورونا وائرس سے پاک نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ رہائش گاہ پر جراثیم کش اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں اب تک 758 پولیس افسران و اہلکار کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں ضلع سینٹرل کے تھانہ نور جہاں کے 21 پولیس افسران اور پولیس ٹریننگ سینٹر کے 2 DSPs، انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز سمیت 79 پولیس ملازمین شامل ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق کورونا وائرس میں مبتلا تمام پولیس افسران و اہلکاروں کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ نہیں ہے مافیا تجوریاں بھر رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ۔ حکومت کی طرف سے مہنگائی کو ختم کرنے کے دعوے تو بارہا کیے جاتے ہیں لیکن عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ شہری کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ منافع خور موجودہ حالات میں غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ پیٹرول سستا کیا 27 روپے، چیزیں تو اوپر گئی ہے نا۔ پیٹرول جب سستا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، چیزیں بھی سستی ہوتی ہیں، لیکن کسی قسم کا مطلب اسے کہتے ہیں نا غریب کوئی ریلیف نہیں ملا۔ بھائی جی غریب کے ساتھ ہمیشہ غریب ہی ہے، اس بندے نے بڑے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ۔ مہنگائی کی صورتحال جو جاری ہے اس ٹائم تو وہ تو کافی حالات تو خراب ہیں، کام نہیں چل رہا، کام کوئی مل نہیں رہا، تو مہنگائی تو کافی ہے۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو حکمران کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہ مہنگائی زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ غریب لوگ بس سڑکوں پہ رول رہے ہیں، کوئی غریب کدھر بیٹھا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دودھ، چینی، آٹا، دالیں سمیت کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں ہماری قوت خرید سے باہر ہیں۔ آٹے کا تھیلا 800 لیتے تھے رمضان میں، ابھی جا کے لے تو 150، 250 روپیہ بڑھ گیا۔ پیٹرول نیچے آنے کا غریب عوام کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، غریب عوام تو مر رہی ہے۔ حکومت کو تھوڑا سا جو ہے نا ریلیف دینا چاہیے، عوام کو جو ہے نا مہنگائی سے جو ہے نا تھوڑی سی کنٹرول کرنا چاہیے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ جب تک مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا غریب اسی طرح پستا رہے گا۔ کیمرہ مین ارشد ستی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں جاری مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا، عام آدمی کے استعمال کی اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ پہلے سے 2 وقت کی روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے غریب کے لیے جینا اور دشوار ہو گیا ہے۔ سفید پوش طبقہ عوام کے وعدوں اور عملی اقدامات سے نالاں نظر آتا ہے۔ مہنگائی رے مہنگائی تو کہاں سے آئی، عوام کی دہائی، نیا بجٹ آ گیا، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں گھی، خوردنی تیل، چینی، دودھ، خشک دودھ، کریم مہنگی کر دی گئی۔
सेमी प्रोसेस और पके हुए चिकन, मटन, बीफ, मछली पर भी सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स न लगा जाने की खुशखबरी भी सुनाई गई, लेकिन अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स न लगाए जाने का ढंढोरा पीटा जा रहा है तो फिर अशिया जरूरिया महंगी क्यों हो गई हैं? हुकूमत इन माफियाज और आए रोज कीमतों में मनमाने इजाफे से अवाम की जेबों पर डाका डालकर अपनी तिजोरियां भरने वाले ग्राम फरोशों को लगाम डालने और उन पर सख्त हाथ डालने में क्यों लै तो लाल से काम ले रही है? इन ग्राम फरोशों को सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी जाती ताकि आइंदा कोई भी अवाम को लूटने का सोच कर ही अपने इकदाम से मुंह मोड़ ले? यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी की बार बार याद दहानी आखिर काम आ ही गई। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नए मंसूबों में मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड बनाने जा रहे हैं। अवाम के मुतालबे और होने वाले हादसात के पेश नजर इसी साल इस रूट का आगाज कर दिया जाएगा। सच टीवी ने मामला उठाया तो हुकूमत ने अवाम की आवाज पर कान धरे और मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड की तामीर के इसी साल आगाज करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोड की तामीर का ऐलान किया। मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड, ये भी आपको पता है साउथ पंजाब के अंदर आता है। बड़ी अहमियत है, बड़े हादसात होते हैं, अरसे दराज से लोगों का मुतालबा है और अब हम इंशाअल्लाह इसको करने जा रहे हैं। मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड की खस्ताहाली की वजह से आए रोज हादसात होते रहते हैं। दोनों अजला के अवाम इस रोड को कुशादा करने के लिए हुकूमत से अपील करते रहे हैं। सच टीवी ने इस सड़क की अहमियत को जानते हुए अवाम की आवाज इख्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाई और आज इस रोड की तामीर नौ का ऐलान हो गया। मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड असर हाजिर का मसरूफ तरीन रोड है जिसे 30 साल से वुसअत नहीं दी गई। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म ने सड़क को 2 रोइया बनाने का ऐलान किया था। ऐलान तो किया मगर वो ऐलान भी सियासी बयान ही साबित हुआ, लेकिन आज वफाकी वजीर ने भी सड़क की तामीर का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास। मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसे MM रोड के नाम से जाना जाता है, ये महज 2 शहरों के दरमियान की राब्ता सड़क ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब से गुजरने वाली अहम कौमी शाहराह भी है, जिसे हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। कराची से कश्मीर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने वाली ये कौमी शाहराह करोड़ों रुपए माहाना आमदन देने के बावजूद भी खस्ता हाली का शिकार है। MM रोड है, ये तकरीबन 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तकरीबन ये बखर की हदूद है, यहाँ की सियासत बहुत कमजोर है, हम ड्राइवर लोग बहुत जलील हो रहे हैं इस रोड पे। MM रोड को 90 की दिहाई में वुसअत दी गई। रोड की तामीर के लिए मुजफ्फरगढ़ से मियांवाली तक 280 किलोमीटर में से ज्यादातर हिस्सा चाइनीज कंपनी को दिया गया। चंद साल बाद सड़क तो तामीर हो गई मगर अफगान जंग के दौरान नेटो सप्लाई की भारी भरकम गाड़ियों ने थोड़े ही अरसा में सड़क को आसारे कदीमा में तब्दील करके रख दिया। ये रोड तुम देखो, अल्लाह इसका देख लो, न दर पदर हो रहा है, ये टायर खराब हो गया, गाड़ियाँ टूट रहा है। 4 घंटा सफर 15 घंटा 16 घंटा करने सारे टायर ब्रस्ट थी ने पैन, गड्डियां ने नुकसान थी ने पैन। टाल प्लाजों से करोड़ों रुपए माहाना का रेवेन्यू देने के बावजूद इस कौमी शाहराह को महज इसलिए नजरअंदाज किया जाता रहा कि ये शाहराह लैया भक्कर और मियांवाली जैसे पसमानदा इजला से गुजरती है। रोड से हासिल होने वाले 10 साला रेवेन्यू को ही अगर इस सड़क पर खर्च किया जाता तो आज ये कातिल रोड ना कहलाती। खस्ता हाली के बायस हर माह दर्जनों इंसान हादसात के बायस कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं मगर अरबाबे इख्तियार पर कुछ असर नहीं हो रहा। दिल्ली का नारा था कि ये रोड इस हुकूमत में बन जाएगा, लेकिन इस हुकूमत ने भी यही जी, आज सूबाई हुकूमत को हमने ठेका हो गया है जी, 5 ठेकेदार आ रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल जल्दी हो जाएगा, रोड बन जाएगा। उसके बाद पता चला जी सूबाई हुकूमत ने जवाब दे दिया, ये नेशनल हाईवे में चला गया। ये रोड जो है गुज़श्ता कई सालों से टूटा हुआ है, तो गुज़श्ता हुकूमत ने भी इसको बनाने की कोशिश नहीं की और मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस के आदाद शुमार के मुताबिक हादसात और अमवात की शरह पंजाब भर में MM रोड सबसे आगे है। MM रोड ये जी कातलाना रोड है, इसके ऊपर है ना हर वक्त ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। आसारे कदीमा का मंजर पेश करने वाली इस सड़क पर मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों के लिए सफर करना जुए शीर लाने के बराबर है। एक तरफ सड़क पर पड़े हुए कई फुट गहरे खड्डे तो दूसरी जानिब रेस लगाती बड़ी गाड़ियां।
सड़कें और ज़राए मवासिलात किसी भी रियासत की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हुई तादाद के लिए सड़कों की वुसअत और नई शाहरात की तामीर वक्त का अहम तकाजा है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि जनूबी पंजाब का हिस्सा होने की वजह से इस अहम तरीन कौमी शाहराह को नजरअंदाज करने का सिलसिला तर्क करके इसकी तामीर के लिए फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी भक्कर। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने भी नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में इजाफा नहीं होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दूसरे वफाकी बजट के पेश किए जाने के बाद पंजाब ने भी वफाकी हुकूमत की पैरवी करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया है। राय के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि वफाक को देखते हुए पंजाब हुकूमत भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा या कटौती नहीं करेगी। वफाक की तरह पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। राय के मुताबिक पंजाब के नए माली साल के बजट में 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज देने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के नए माली साल के बजट का हुजम 2200 अरब से ज्यादा है, जबकि अखराजात का तखमीना 1780 अरब रुपए है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वफाक ने तो बजट पेश करके आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब पेशावर के शहरियों ने भी सूबाई बजट से तवक्कुआत खत्म कर दी हैं। कहते हैं हमें तो बस लॉलीपॉप ही दिया जाएगा, बढ़ेगा कुछ नहीं। बजट आने से कोई फायदा नहीं है गरीब आवाम को। हर साल बजट पेश होता है, इससे तो गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं है। टैक्सेस ज्यादा हो जाते हैं, हर चीज की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो इसका तो गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं है। महंगाई के दौर में इस बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, न कोई इजाफा हुआ है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, सरकारी मुलाजिमीन की पिछले साल भी तनख्वाह में बहुत कम इजाफा किया है। हर साल जब बजट आता है तो गरीबी दब जाता है, क्योंकि फायदा सब अमीर लोगों को होता है। हम गरीब क्या करें, यही मजदूरी है, ये भी नहीं मिलता। यार जब भी बजट आए वो कभी गरीब के हक में नहीं आया, हमेशा अमीर के हक में ही आए। इसमें कोई फायदा गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रही। और अब बात मौसम की। वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय। सलूट कहता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। मुल्क भर में परी मानसून सीजन का आगाज कल से होगा। महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून सीजन के दौरान ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी है। सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। रवां साल मजमूई तौर पर 10% जायद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कश्मीर और सिंध में 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्का हैं। ज्यादा बारिशों से कश्मीर के दरियाओं में सैलाब का खदशा है। महकमे मौसमियात ने बड़े शहरों और पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों का खदशा जाहिर किया है। मौसम की पेशगोई करने वाले इदारे का कहना है कि बारिशें चावल की फसल के लिए मुफीद होंगी, ताहम मानसून बारिशें कपास की फसल के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। जमीन नमदार होने के बायस टिड्डी दल की अफजाइश ज्यादा होने का खदशा है। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। This sports segment is brought to you by सलूट कहता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। खेल के मैदान से आपको खबर दें तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम यूनुस खान बतौर बैटिंग कोच भी लंबी इनिंग्स खेलने के ख्वाह हैं। कहते हैं कि अबूरी जिम्मेदारी को भरपूर लगन के साथ निभाते हुए इंतखाब दुरुस्त साबित करना चाहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का पहला तजर्बा खुशगवार जादू के साथ खत्म होने के ख्वाह। कहते हैं अपना इंतखाब दुरुस्त साबित करने के लिए पुरअज़्म हो। मुस्तकिल काम करने का मौका मिले तो इससे बड़ा कोई एजाज नहीं होगा। साबिक कप्तान ने कहा कि मैं मुश्किल सूरत हाल में खिलाड़ियों को चैलेंजेस के लिए तैयार करने की भरपूर कोशिश करूंगा। खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाना ज्यादा अहम है। यूनुस खान कहते हैं T20 क्रिकेट की वजह से खेल में तेजी जरूर आई, लेकिन फिटनेस समेत बाज पहलू नजरअंदाज भी हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत जल्द खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आते हैं। इंग्लैंड के 3 या 4 टूर्स और काउंटी क्रिकेट खेलकर मैंने जो तजर्बा हासिल किया उसे कौमी क्रिकेटर्स तक मुंतकिल करने की कोशिश करूंगा। अच्छी प्लानिंग से बेहतर नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का माहौल तब्दील हो चुका, खेलों का मिजाज बदल चुका। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना और खिलाड़ियों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एहतियाती तदाबीर के लिए तैयार करना है। खुदा न खास्ता कोई प्लेयर मुतासर हुआ तो ये खेलों के लिए भी एक धचका होगा।
कोरोना फ्री करार पाने वाले मुल्क न्यूजीलैंड में खेल के मैदान आबाद हो गए हैं, स्टेडियम खोल दिए गए हैं। कोरोना फ्री मुल्क में रग्बी मैच में 20,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने शिरकत की और खेल से महजूज हुए। And he was a long way back as well. Beautiful pass from Aaron Smith. कोरोना के बायस वीरान होने वाले खेलों के मैदान आबाद होने लगे। दुनिया में खेलों की सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गयी। कोरोना वबा के बायस वीरान होने वाला न्यूजीलैंड का मैदान तमाशाइयों से आबाद हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का इनेकाद भी यकीनी हो गया। न्यूजीलैंड ने कोरोना को हराकर स्टेडियम खोल दिए। कोरोना फ्री मुल्क में रग्बी मैच में 20,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने शिरकत की और खेल से महसूस हुए। तमाशाइयों ने खूब हल्ले गुल्ले किए, नारे लगाए, खेल को खुशामदीद कहा। खेल के दुश्मन भारत के लिए मायूसी की खबर आ गई। भारत के IPL करवाने का ख्वाब दम तोड़ने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी जुलाई में खेल के मैदान खोलने का ऐलान कर दिया है। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि कोरोना वबा और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से पैदा सूरत हाल सदर ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। दूसरी बार के लिए सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 40% से भी कम हो गई है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नजदीक आने के साथ साथ मुख्तलिफ वाकयात और साहनियों की वजह से सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल गिर रहा है। कोरोना की वबा और अमेरिकी सियाह फाम की हलाकत के बाद गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक दूसरी बार सदारत के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 40% से भी नीचे आ गई है। 61% अमरीकियों ने ट्रंप को दोबारा मुंतखब करने की मुखालफत कर दी। चंद रोज कबल अवामी सर्वे में भी डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को सदर ट्रंप पर बर्तरी में देखा गया। डेटरवीट फ्री प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन रियासत में होने वाले अवामी सर्वे में जो बाइडेन को ट्रंप पर वाज़ेह बर्तरी हासिल थी। सर्वे में 53% शुरका ने जो बाइडेन जबकि फकत 41% ने सदर ट्रंप के हक में राय दी। अमेरिकी अखबार ने जिमी कार्टर और जॉर्ज बुश सीनियर का हवाला देते हुए कहा कि जून में 40% मकबूलियत रह गई थी और वो दूसरी बार इलेक्शन बुरी तरह हार गए थे। दूसरी बार सदारत के ख्वाहिशमंद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर है, उनकी मकबूलियत भी कम हो रही है। नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप की हालिया कारकर्दगी और मकबूलियत को देखते हुए कामयाबी के इम्कान मादूम होते जा रहे हैं। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम अमरीका में इंतकाल कर गई हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा काफी अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थीं। छोटे सरकार के अब्बा हुजूर है। जमशेद 50 और 60 की दिहाई पर पाकिस्तानी सिनेमा पर राज करने वाली सिल्वर स्क्रीन अदाकारा सबीहा खानम इंतकाल कर गयी। फिल्मों में लाजवाल अदाकारी के सबब उन्हें निगार और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब तक तुम्हारी तरह बहुत बड़ी बात कर देता है। कौन था उसका बाप? क्या नाम था उसका? बोलो, जवाब दो। सबीहा खानम 1935 में गुजरात में पैदा हुई। कैरेक्टर अदाकारा की हैसियत से अपने फन के जलवे बिखेरे। सबीहा खानम पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की पहली खातून थी जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। निगार समेत दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। सबीहा खानम ने शिकवा, देवर भाभी, एक गुनाह और संग दिल जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की। संतोष कुमार के साथ जोड़ी ने खूब शोहरत हासिल की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की माजी की लेजेंड अदाकारा अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम थी। उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर समेत कई अमराज लाहक थे, जिसके सबब तवील अरसे से बिस्तर अलालत पर थीं। आज तबीयत बिगड़ने पर 85 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबीहा खानम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गर्मियों की लजीज सौगात लीची पककर तैयार है। छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीची का इस्तेमाल जिस्म खून की रवानी को बढ़ाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। लीची का फल इंतहाई मेहनत और हिफाजत से तैयार होता है। गर्म मौसम की तपिश से बचाने के लिए, ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए और साइज में बढ़ोतरी के लिए रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इस फल पर अमूमन रात के वक्त चमगादड़ हमला आवर होते हैं, जिन्हें पटाखों और मुख्तलिफ तरीकों से शोर मचाकर दूर भगाया जाता है। बड़ी मुश्किल में हम इसका दाना दाना तोड़ते हैं
توڑ کے گچھے بنا کے اور ہم ٹوکری میں ڈالتے ہیں, ٹوکری میں ڈال کر منڈی میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں. لیچی کا پھل تڑائی کے بعد ٹوکریوں میں بھر کر ایک جگہ اکٹھا کر کے گچھوں کی شکل دے کر 10 سے 12 گھنٹے پانی میں بھگونا ضروری ہے. اس طرح لیچی نرم اور سائز میں بڑی ہو جاتی ہے, رنگت سرخی مائل اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرے مہینے تو پہلے اسے کھاد وغیرہ دینے ہیں جی, چوتھے مہینے دے پہلے ہفتے تو اسے پانی مارنا شروع کر دیں. جتنی گرمی زیادہ ہوندی اتنا زیادہ پانی مرنے, جتنا پانی زیادہ وجے اتنی یہ لیچی موٹی ہوندی ہے. یہ فروٹ انتہائی نازک اور حساس ہونے کے سبب درختوں سے توڑنے کے بعد جلد ہی اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے, جس کے باعث منڈیوں سے بازاروں میں فروخت کے دوران 12 مرتبہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا ضروری ہے. دل و دماغ کو تازگی فراہم کرنے والا یہ فروٹ دیکھنے میں انتہائی دلکش لگتا ہے, جو ہر طرح کے عمر کے افراد کے لیے فائدہ مند ہے. طبی ماہرین کے مطابق لیچی کا استعمال جسم میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے, یرقان کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید اور نظام انہضام کو تیز کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. لیچی کے پھل کے باغ مالکان آم سمیت کئی دیگر پھلوں کی نسبت زیادہ توجہ دیتے ہیں, جن کا کہنا ہے کہ یہ نقد آور اور منافع بخش پھل ہے, تاہم اس کے لیے پانی کا وافر مقدار میں ہونا ضروری ہے. کیمرامین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی, سچ نیوز, کبیر والا. فی الوقت اتنا ہی, کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.